سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو غنشوفوا exercice 16 page 195. Soit x un nombre réel, montrer que cosinus 3x égale cosinus x facteur 1 moins 4 sinus x au carré. Donc غنستعملو هنا la formule d'addition. Cosinus 3x هي cosinus x plus 2x. دونك هنا غنعتبرو x بحال هو a و 2x هو b. دونك تتساوي cosinus x fois cosinus 2x moins sinus x fois sinus 2x égale cosinus x. بالنسبة للكوسينوس 2x غادي نعوضوها ب 1 moins 2 sinus au carré. دونك حيت عندي هنا خصني نكتب الكوس 3x en fonction de sinus au carré de x. دونك غادي نكتبها هي 1 moins 2 sinus x au carré moins sinus x. Sinus 2x هي 2 sinus x fois cosinus x. Donc égal خصنا نعملو بكوسينوس x. عندنا هنا كوسينوس دونك فاكتور كومون. عندي هنا الكوسينوس وعندي هنا الكوسينوس. دونك هي كوسينوس x فاكتور هنا غتبقى عندي 1 moins 2 sinus x au carré وهنا غتبقى moins 2 sinus x au carré. Donc 2 sinus x au carré égale cosinus x 1 moins 4 sinus x au carré. Voilà, donc cosinus 3x égale cosinus x fois 1 moins 4 sinus x au carré. D'abord, نشوفوا la deuxième. Montrons que sinus 3x égale sinus x facteur 4 cosinus au carré moins 1. Donc هنا نشوفوا واش كتساوي هادي. On a sinus 3x égale sinus x plus 2x égale sinus x fois cosinus 2x plus cosinus x fois sinus 2x égale sinus x fois cosinus 2x. Donc on a بغيناها en fonction de cosinus au carré. Donc il y a 2 cosinus x au carré moins 1 plus cosinus x fois sinus 2x هي 2 sinus x cosinus x égale دونك هنايا بغينا نعملو بسينوس x. عندنا هنا فاكتور كومون هو السينوس. دونك عندي سينوس دونك هي سينوس x. هنا غتبقى عندي 2 كوسينوس x au carré moins 1 plus 2 cosinus x au carré 2. دونك عندي cos fois cosinus والسينوس عملنا بها غتبقى لنا 2 cosinus x au carré égal sinus x. donc facteur عندي 2 cos au carré plus 2 cos au carré هي 4 cosinus au carré de x moins 1. voilà donc هي هادي sinus x 4 cos au carré moins 1. donc هادي هي sinus 3x. دابا نشوفو la troisième question. دونك بالنسبه لا كيسيون 3 كاينين بزاف ديال لي ميثود. دونك او بيان نحسبو كوسينوس. دونك كوسينوس 4x هي كوسينوس x plus 3x وديجا حسبنا. دونك هذه هي كوسينوس x فوا كوسينوس 3x moins sinus x fois sinus 3x وديجا في لا كيسيون 1 و 2 حسبنا كوسينوس 3x وحسبنا sinus 3x. دونك نعوضوهم وغنلقاو هاد ليكسبرسيون.
ou bien donc cosinus 4x هي cosinus 2 fois 2x. دونك هادي اللي غنخدم بها دابا. دونك عندي يعني cosinus 2a اللي هي 2 cosinus au carré ديال 2x moins 1. on a cosinus 4x égale cosinus 2 fois 2x égale. دونك هنا بحال عندي هي 2x يعني هي 2 cosinus au carré ديال 2x moins 1 égale. دونك هي 2 cosinus 2x عاوتاني دونك cosinus 2x au carré دونك هي 2 cosinus x au carré moins 1. دونك غنعاود ندير هنا au carré حيت هادي يلاه cosinus 2x. دونك هادي cosinus 2x هي اللي كتساوي 2 cos au carré x moins 1 وعندي هنا au carré دونك هادي au carré moins 1 égal 2 هنا عندنا identité remarquable دونك هي 4 cosinus x à la puissance 4 moins 4 cosinus x au carré plus 1 وعندي هنا moins 1 égale 8 cosinus x à la puissance 4 moins 8 cosinus x au carré plus 2 moins 1 égale 8. Donc on dit cosinus x à la puissance 4 moins 8 cosinus x au carré plus 1. Voilà, donc il y a dit donc cosinus 4x égale 8 cos x à la puissance 4 moins 8 cos x au carré plus 1. Donc il y a cosinus 4x. Voilà, d'abord نشوفوا la quatrième question. Montrons que sinus 4x égale 4 sinus x fois cos x moins 8 sinus à la puissance 3 fois cosinus x. هنا دونك تنعرفوا بأنه عندنا sinus 2a هي 2 sinus a fois cosinus a. هنا عندنا 4x دونك هي 2 fois 2x. دونك هنا on a sinus 4x égale sinus 2 fois 2x égale 2 sinus 2x fois cosinus 2x. Donc égale 2 sinus 2x هي 2 donc fois 2 sinus x cosinus x fois cosinus 2x. donc هنا عندنا en fonction de sinus au carré يعني غتكون عندي هي 1 moins 2 sinus x au carré. voilà donc égale 4 sinus x. هنا غنشر هنا عندي 4 sinus x fois cos x fois 1 هي 4 sinus x fois cosinus x moins 4 fois 2 donc هي 8 sinus x fois sinus au carré هي sinus x à la puissance 3 وهنا عندي cosinus x fois cosinus x. voilà donc هي هادي 4 sinus x fois cosinus x moins 8 sinus x à la puissance 3 fois cosinus x. دابا نشوفوا la dernière question. sinus x à la puissance 4 donc نبينو بأنها تتساوي 3 sur 8 moins cosinus 2x sur 2 plus cosinus 4x sur 8. donc on a sinus x à la puissance 4 هي sinus x au carré. donc on a le tout au carré وعندي sinus x au carré. donc هنا خصني نكتب en fonction ديال cosinus 2x. donc تنعرفوا بأن cosinus 2x هي donc هنا عندي sinus هي 1 moins 2 sinus x au carré. donc sinus x au carré شنو غتكون sinus x au carré donc عندي moins 2 sinus x
au carré هي cosinus 2x moins 1. Donc sinus x au carré هي 1 moins cosinus 2x sur 2. Donc غنعوضها هنا، غنعوض sinus au carré par 1 moins cosinus 2x sur 2. Donc هادي égale 1 moins cosinus 2x sur 2 au carré égale, donc sur 4 عندي هنا identité remarquable. Donc عندي 1 plus 2 cosinus, pardon, donc moins 2 cosinus 2x plus cosinus 2x au carré égale maintenant 1 sur 4 moins cosinus 2x sur 2 plus cosinus 2x au carré sur 4. donc دابا نحسبو هادي. بالنسبة لهادي cosinus 2x au carré، donc تنعرفو بأن cosinus 2x هي 2 cosinus x au carré moins 1. donc هنا إلا عوضت par 2x حيت عندي هنايا cosinus 2x plutôt au carré، شنو غتكون عندي؟ غتولي عندي هنايا cosinus 4x تتساوي 2 cosinus au carré 2x moins 1. يعني هادي cosinus، donc cosinus 2x au carré تتساوي donc هي cosinus 4x plus 1 sur 2. يعني هادي غنكتب في بلاصتها cosinus 2x au carré، غنكتب في بلاصتها cosinus 4x plus 1 sur 2. يعني sinus x à la puissance 4 تساوي 1 sur 4 moins cosinus 2x sur 2 plus cosinus 2x au carré. donc قلنا هي cosinus 4x plus 1 sur 2 sur 4 égale 1 sur 4 moins cosinus 2x sur 2 plus, donc on dit cosinus 4x plus 1 sur 8 égale 1 sur 4 moins cosinus x sur 2 plus cosinus 4x sur 8 plus 1 sur 8. 1 sur 4 plus 1 sur 8, donc il y a 3 sur 8 moins cosinus, donc pardon, on a dit 2x sur 2, on a dit 2 cosinus 2x sur 2 plus cosinus 4x sur 8. donc هذه هي sinus x à la puissance 4. voilà, donc هذا هو la solution ديال exercice 16. donc نتمنى تكونوا فهمتوا et merci.